ሰላም ያርክ ቤተሰቦች እንደናችሁ ዛሬ እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ። በቴድሮስ አጎስ አዲሱ ሙዚቃ ማለት ነው። እሱ ከናንተ ጋር ፈታ ዘና እያልን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ከብዙ እፎይ ከሚለው በኋላ ሌላ ቪዲዮ አላወጣም። ከስንት ጊዜ በኋላ አዲስ ነው ያወጣው። ማለት ነው በቃ እረስማ ተመይደ ተሐመል في حلال مسكابز سنكي مجوتي لمن طايلا حسيخ لمن طاي اينا فكان زدل لمن طاي لمن طايلا حسيخ لمن طاي اينا فكان زدل لمن كواليتي قل لي هذا المستمر مهارين اليعني وش لاين السقاي كل سوق انا بقى زعل لك ازوردو عين فكان رزقني بحضو دفترك مثل دايمني دمو نابغتي يفتنو زي ደግሞ ሳሎንም መኝታ ቤትም የትም ትሄዳለህ አይለይና ባህገቂ ተዳለይ ልባይን ከይዘገበቂ ፍቱተይ ከመይድ ተሐመል في حلال مسكابز سنكي مجوتي لمن طايلا حسيخ لمن طاي اينا فكان زدل لمن طاي لمن طايلا حسيخ لمن طاي اينا فكان زدل لمن طاي صراحة نفسي دلا أطموا حلوا نقول زماسن ማንም ዘይቆት ነው የሰርግ ነገር ነው እንትኑ የሆነ ቢቱ የሰርግ ነገር ነው የሚመስለው አይደል ዘመኑ ግን ናፍቆት ነገር ቀሊል ይዝመስል ከጻሐፍ ከሎ ضربه زعلك زوردو عين فكان رزقني بحضو دفترك مثل دايمني دمو نابغتي يفتنو زي ولدو كلكم أسر كسر ماريمن أسر كسر أقول زلا حبايدمو هديمو سيغان ديو دباي حجي دمو حسيمو برقو تحلف أمو كينا فكو
كنبركو كحلف أمو كينا يتني انتو تنو انتو تنو نقدر ينجلسون سيامر كي ያ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ፈታ ዘና እንዳላችሁበት ከኔ እኮ ኖርማል ትግርኛ ቤት ነበር የመሰለኝ ማለት ነው። በሙዚቃው እንትኑ ቢቱ የሰርግ ዘፈኑ ደግሞ የናፍቆት አይነት ነገር ብቻ ክሊፑ በጣም ነው የወደድኩት። ያው እሱ የቴድሮስ ነው ድምጹ ምናምን የታወቀ ነው። ብቻ አስተያየት አያስፈልገውም። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ባይ